चलतु सांग मैंने आज आमर शिव मंदिर भगवान शिव को दर्शन आदि आपण मानक कराइबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आउ वीडियोटी शेष पर्यंत निश्चित देखिए। आ भल लगे लाइक गोटे करेंगे। आ चलतु आरंभ करवा आमर वीडियो। आमर महादेव मंदिर ये भगवान महादेव मंदिर ये बास कर स्थापन होती को आमे तो जानू को गोसेबा अमलू आउ केबे यार ये होती से कथा आम कहीपरूनु किंतु एबे वर्तमान जहाँ उन्नति देखुछु ये हूँ आमर पिलामणर खेल पड़िया पार्किंग आउ एपटे आमर भोजी रांधिया गोटे आयोजन होती जहाँकि ये भोजी रांधे से आमर लोक मैंने खावाई सुविधा अच्छी चलतु देखिए आमर एबे तो नुआरे तैयारी होती आहरी है ना आमती सब आम गाँव संस्था गोटे धीरे धीरे बढ़ी चली आ प्रभुंर कृपारे आहरी आगु को बहुत बढ़िया आमर गाँव आहरी सुंदरता आहरी बढ़ ना कौन जे आमर आगे तो एमती किसी भी सुविधा नाला आम नलकूअरू आम नलकूअरू पा आणिक बोहिकी आणिक रोषे घर आम जहाँकि गाँव दांडे आम कर जहाँ बर्तमान मंदिर बाड़ी ना जेकोसी जगार आमर होची आगर प्रति बहुत सुविधा अच्छी देखो ये रोषे घर ये रोषे रांधापी आईटा सीमेंट पड़ जाए गवर्नमेंट तरफ जहाँ कि ये घरटा आमर दान पुण्य एमती सब मागि जाचिक हो सारा है देखो एटा बढ़िया सुविधा भोजी खावापी लाइट रखी ना कौन आठी बढ़िया बहुत भल जगह खावापी हाँ माने आनंद माने खरा लाई कि ना लोक मानकर फैन भाया फैन जिंदी ना कि से प्रकार लगे फैन लगे दरकार नहीं एत ठंडा जगह एते स्मॉल माने शांति जगह है आउ एठी मध्य हमर पानी पानी रहले बंदोबस्त होती मीठा पानी ना हाँ बहुत भल मीठा पानी चलो पानी टिके पीवा कि आमर ग्रामर ये नलकूଅ पानी भी बहुत मीठा पानी आमे पूरा ग्रामवासी आम एठू नहीं बोतल रे रही पीऊँ ये गोटे बहुत भल शुभ दिन में मेरा नलकूटा बसी मीठा पानी ही बाहर है शिव मंदिर ये जो आमर जो भोजी भातर जो संस्था अच्छी ये सब हंडा हांडी रखापी ये गोटे घर सुविधा अच्छी ये देखो सांग मैंने ये गोटे वृक्ष ये औषधीय वृक्ष यार नामटा मोर हेतु होनी निश्चय नेक्स्ट वीडियो में कहि बहुत ये गोटे औषधीय गुण अच्छी ये गचर गोटे औषधीय गुण अच्छी एटा कौन कौन कि औषधीय गुण ज्वर हेले ताकू बेल न बाहरुणु आर रस चिपुड़ी नहीं बेल न बाहरुणु पीवा पड़ो जदि बेल बाहरी पड़ला ताहले औषधीय रिएक्शन करुच्ची अच्छा किंतु नामटा मोर हेतु होनी निश्चय मुझे कहबी एबे तो मोर मन पड़नी सांग मान कह निश्चय कहबी सेपटे आमर देखु भगवान पूजा लगे कला दुदुरा पर कला दुदुरा फूल आउपटे तुलसी गछ भी लगी एपटे कला दुदुरा फूल भी अच्छी एपटे देखे दिंतु तुलसी तुलसी वृक्ष ये तुलसी माँ वृंदावती एपटे अच्छा ये तो आंब गछ आमर गोसे बापा अमलर पुराणा पूरा पुराणा ये तो पूरा आड़ू पत्र सुखी सुखी गोटे बड़ मस्त बड़ पुआ गोटे सुखीगला झड़वा लगे कि दिन दिन क्या पड़ी कि लेखा ना पूरा सुखीगला पूरा सुखला हो गला केतबले का रास्ता किए जाऊ पड़ मात्र देखा बहुत पुराना आम छोट पिला गछ को देखी आज देखु ये गछ पूरा वृद्ध गछ ये आंब गछ हाँ केड़े केड़े बन्या बात्यार ये जाई नहीं अच्छे
ପ୍ରଥମରେ ସେପଟେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ପୁରା ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ତଳ ବାଟେ ପୁରା ସେ ରାସ୍ତା, ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖ ହେଲା, ତାପରେ ଏ ବର୍ଷ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ନୂଆ ଶଙ୍ଖ ଗୋଟେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ପୁରା ଇଏ ଅସାଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜାଳ ହେଇଥିଲା ପୁରା, ଏବେ ପୁରା ପୁନାସ ହେଇକିରି ଏଇଟା ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆହୁରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଉ। ଏବେ ଧୀରେ 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 ହେଇକିରି ଏତିକି ପୁରା ଅସାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ପୁନାସ ପକେଇକିରି ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ନାଳଟା ବିଷୟରେ କହିବା। ଏ ନାଳଟା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଆକୁ ଆର ନାଳି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବୋପା ଗୋସେଇଁ ବାପା ମାନେ। ଯାରେ ନାଳି ପାଖକୁ ଯିବା ସେ ହଁ ଆର ନାଁ ହେଉଛି ସିନ୍ଧି। ହଁ ଯାର ପାଣି ହେଉଛି କୁମାର ପାଣି, ଗାଁ ତଳକୁ ପୁରା ଆସୁଛି। ହଁ କୁମାର ପାଣି ବିଲମାଳର ଯେଉଁ ଝର ପାଣିଟା ଏ ନାଳରେ ଆସିକିରି ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଆମର ଏପଟ ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ଧୁଣି ନଦୀ, ନନ୍ଦିନୀ ସେତୁ କହୁଛନ୍ତି। ହୁଁ ହୁଁ ଆମର ବାପା ଗୋସେଇଁ ବାପା ଅନ୍ଧୁଣି ନଦୀ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଆଉ ସେପଟେ ନଦୀଟା ଅଛି, ହୁଁ ହୁଁ ଏପଟେ ନଦୀଟା ଅଛି। ଆଉ ଏ ନଦୀରେ ଯାଇକିରି ମିଶୁଛି ଆଉ। ଆଉ ଏଇଠ ତ ପିଲାବେଳର ଆମ୍ବ ତୋଟା ଇଏ, ଆମେ ଛୋଟ ହୁଁ ଛୋଟ ହୁଁ ପିଲାବେଳେ ହେଇଥିଲୁ। ହଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆମ୍ବ ଖାଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ଏବେ ତ ଆହୁରି ଆସିନି ବଉଳ, ବଉଳ ଆସିବ ଆଉ। ହୁଁ ଆସିନି କୁଆଡ଼େ ବଉଳ, ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆର ନେକ୍ସଟ ମାସକୁ ଆର ଆମ୍ବର ବଉଳ ଆସିବ। ହୁଁ ଦେଖିବ ଖାଲି ଆମ୍ବ ତୋଟାରାକ ପିଲାବେଳେ ସବୁଠୁ ବୁଲୁଥିବେ, ହଁ ହଁ ଖେଳୁଥିବେ, ଆମ୍ବ ତୋଳୁଥିବେ, ଖାଉଥିବେ। ହୁଁ ଆଉ ଯଦି ଝଡ଼ ପବନ ହେଲା ସବୁ ଝଡ଼ିବ, ହୁଁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଗୋଟେଇବେ ହୁଁ ଖାଇବେ। ହୁଁ ହଁ, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଥର ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଟିକେ ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାର। ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏପଟେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଥା ସେପଟେ ଗୋଟେ ଆମର ରୋଷେଇ ଗୃହ ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରର, ଯାହାକି ପୂଜା ବିଧି ଯେଉଁ ଯାନି ଆସିକିରି ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଘରର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ମାଇକ୍ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ। ଆଗରବତୀ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହିଁ କୃପାରେ ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ, ନା କ'ଣ ଯେ? ହୁଁ ହୁଁ ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବା କି? ହଁ ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି। ହୁଁ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଦେଖେଇଦେବା। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସିଂହ ଯୋଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯୋଡ଼େ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦାତା ନା କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆଉ ଗୋଟେ କରଣ୍ଡ ବାଜା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏଠି। ହଁ, ସେଇଟା ସେପଟଟା। ହୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ରହିଲି, ହର ହର ମହାଦେବ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।